तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा आज आम सामाजिक विज्ञान सेक्शन किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। तेबे प्रश्न पर कौन सूचना रही ना उपयुक्त उत्तर बाछी कठोरी रे ठीक चिन्ह देवा। तो प्रथम प्रश्न हूँ ग्राम पंचायतर सरकारी कर्मचारी बा ऑफिसर किए? सरपंच ना नायब सरपंच ना वार्ड मेंबर ना कार्यनिर्वाही अधिकारी। तेबे यार सठिक आंसर हम पंचायतर सरकारी ऑफिसर होचंदी किए ना कार्यनिर्वाही अधिकारी। ऑप्शन घ हो राइट आंसर। यापर 2 नंबर रोगी मानू औषध बांटिबा कहार काम? नर्स ना कंपाउंडर ना स्वास्थ्यकर्मी ना डाक्तर। तेबे रोगी मानू औषध बांटिबा काम होची कहार ना कंपाउंडर। ये ऑप्शन ख हो राइट आंसर। तेबे जदि आम अन्य मानक देखा नर्स जी कि रोगी मानकर सेवा करेंगे, डाक्तर से रोगी मानकर चिकित्सा करेंगे, आ स्वास्थ्यकर्मी तेबे विभिन्न अंचल बुली लोक मानक सचेतन करेंगे। तेणु औषध बांटिबा काम होची कंपाउंडर। ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर निम्नलिखित काम गुड़िक मध्यरु केउटी पुलिस रो काम अटे? असामाजिक लोकों को धरिबा ना शांति श्रृंखला रक्षा करिबा ना चोर को धरिबा ना उपरोक्त समस्त। तेबे को गुड़िक पुलिस रो काम? जदि आम देखा असामाजिक लोकों को धरिबा ठीक अच्छी, शांति श्रृंखला रक्षा करने पुलिस रो काम, चोर को धरिबा पुलिस रो काम। तेणु उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर। ऑप्शन घ हो ठीक उत्तर। यापर 4 नंबर केउ जिनिसटी डाक्तरखाना रे व्यवहृत हुए नाही? तेबे केउ जिनिसटी आम डाक्तरखाना रे यूज हुए नहीं? देइछि स्टेथोस्कोप ना हाथकड़ी ना आम्बुलांस ना अणुवीक्षण यंत्र। तेबे कौटा हुए नहीं? हाथकड़ी। ये हाथकड़ी चोर मान को धरने पुलिस मान व्यवहार करती। तेणु ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 5 नंबर बैंक रे ग्राहक मानकर सुविधा असुविधा किए बुझंती? कैशियर ना अकाउंटेंट ना गार्ड ना मैनेजर। तो बैंक रे ग्राहक मानकर सुविधा असुविधा कथा मैनेजर बुझी था। ऑप्शन घ हो राइट आंसर। यापर 6 नंबर तुम अंचल रे घर पड़ी हेले केउ नंबर रे फोन करियो? 100 ना 102 ना 101 ना 108। तेबे 101 रे आम डायल करवा। ऑप्शन गो हो राइट आंसर। यापर 7 नंबर केउ कामटी ग्राम पंचायत नुहे? रास्ता घाट सफा करवा ना वार्धक्य भत्ता बांटिबा ना पाठ पढ़ाई ऋण देवा ना पानीय जल जोगाण करवा। तेबे ग्राम पंचायत कार्य भितर नुहे कोटा ना पाठ पढ़ाई ऋण देवा कामटी हूँ बैंक काम। तेणु ऑप्शन गो हो राइट आंसर। यापर 8 नंबर सब डिविजन रो मुख्य किए? उपजिलापाल ना जिलापाल ना तहसीलदार ना बीडीओ। तेबे सब डिविजन रो मुख्य होचंती उपजिलापाल। सब कलेक्टर। ऑप्शन क हो राइट आंसर। यापर 9 नंबर लुहा कदा तैयारी करबा कहार काम? कुंभार ना कमार ना बणिया ना मोची। तेबे लुहारू कदाड़ी कुराड़ी एगुड़ा तैयारी करबा कहार काम? कमार। ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 10 नंबर केते वर्षरू कम बयसर पिलांकु श्रमिक भाव में खटाइबा अपराध अटे? 10 ना 24 ना 14 ना 13। तेबे 14 वर्षरू कम बयसर पिला मानकु श्रमिक भाव में खटाइबा दंडनीय अपराध अटे। तेणु ऑप्शन ग 14 हो राइट आंसर। यापर 11 नंबर आम शरीर ओजन केते भाग होची जल? 70 ना 60 ना 50 ना 80। तेबे आम शरीर 70 भाग होची जल। ऑप्शन क हो राइट आंसर। यापर 12 नंबर केउ अंग परिपाक क्रिया रे भाग निये नाही? पाटी ना फुसफुस ना पाकस्थली ना अंतनली। तेबे परिपाक क्रिया रे भाग नेउ नथिबा अंगटी होची फुसफुस। ए फुसफुस होची श्वासक्रिया रे भाग नहीं थाए। आ पाटी पाकस्थली अंतनली ए सब आम परिपाक क्रिया रे भाग नहीं थाए। तेणु ऑप्शन ख फुसफुस हो राइट आंसर। यापर 13 नंबर सर्वभूक प्राणी क्या कह जाए? जो प्राणी अन्य प्राणी मानक खाती
ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଆନ୍ତି, ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ତେବେ ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କହିବା, ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ବି ଖାଇବେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ କହିବା। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଂସାଶୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃଣଭୋଜୀ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଗ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭୋଗ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଗଛରେ କେବଳ ଥରେ ଫଳ ହୁଏ? ଆମ୍ବ ନା ପଣସ ନା ଡାଳିମ୍ବ ନା କଦଳୀ? କେଉଁ ଗଛରେ କେବଳ ଥରେ ଫଳ ହୋଇଥାଏ? କଦଳୀ। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁରୁ କେଉଁ ବାଷ୍ପ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ? ଅମ୍ଳଜାନ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନା ଉଦ୍ଜାନ ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ? ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁରୁ କେଉଁ ବାଷ୍ପ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ? ନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ହେଉଛି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା, ବଂଶ ବଢ଼ାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ନା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁଗୁଡ଼ାକରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ କ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ସଜୀବର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ବଂଶ ବଢ଼ାଇବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ସଜୀବ କ'ଣ କରେ? ବଂଶ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, ପାକୁଳି କରି ଖାଉଥିବା ପଶୁଟି କିଏ? ବାଘ ନା ସିଂହ ନା ବିଲୁଆ ନା ଗାଈ? ପାକୁଳି କରିକି କିଏ ଖାଇଥାଏ? ନା ଗାଈ, କାରଣ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ସମୟରେ ତା ପେଟ ଭିତରୁ ଆଉ ଥରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାହାର କରିକି ଚୋବେଇ ଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଗାଈ। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ମହିଳା ଜଣେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି? ତେବେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନା କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ନା ପିଟି ଉଷା ନା ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ? ତେବେ କିଏ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି? କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଟି ଉଷା କିଏ? ନା ପିଟି ଉଷା ଦୌଡ଼ରାଣୀ, ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ ହେଉଛି ଚେସ୍ ଖେଳାଳି। ତେଣୁ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ହେଇଯିବ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଜୟପୁର ନା ଦିଲ୍ଲୀ ନା ହରପ୍ପା ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼? ତେବେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର? ତେବେ ବନ୍ଧନୀରେ ଅଛି ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ମାନଚିତ୍ରର ତଳପଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଗକୁ ସୂଚାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପୂର୍ବ ନା ପଶ୍ଚିମ ନା ଉତ୍ତର ନା ଦକ୍ଷିଣ? ତେବେ ମାନଚିତ୍ରର ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ଭଳି କାମ କରେ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନା ପାକସ୍ଥଳୀ? ତେବେ ପମ୍ପ ଭଳି କାମ କରେ କିଏ? ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, କାରଣ ଏଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆମର ଶରୀରକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର, ଜମିର ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବା ଡ୍ୟାସ୍ର କାମ? ଅଦାଲତର କାମ ନା ତହସିଲଦାରର କାମ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର କାମ? ତେବେ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବା କାହାର କାମ? ତହସିଲଦାର। ତେଣୁ ଏଇ 24 ନମ୍ବର ତହସିଲଦାର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ ଥିବା ପୌର ପରିଷଦକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି? NSC ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନା ମହାନଗର ନିଗମ? ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ ଥିବା ପୌର ପରିଷଦକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହନ୍ତି। ତେବେ 25 ନମ୍ବର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।